सो स्टूडेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का एक क्लास 26 है और क्लास 26 में आज हम सीखने वाले हैं निगेटिव कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड्स। निगेटिव कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड का फर्स्ट फॉर्मूला है लेस 4 के लिए फॉर्मूला है लेस 5 ऐड 1। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस के लोअर पार्ट में लेस 4 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेस 4 इज इक्वल टू लेस 5 ऐड 1, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट सम है ऐड 5 लेस 4 ऐड 3 ऐड 5 लेस 4 नॉट अवेलेबल हियर, सो लेस 4 के लिए फॉर्मूला है लेस 5 ऐड 1, लेस 5 ऐड 1 एंड ऐड 3। द आंसर इज 4। नेक्स्ट सम है ऐड 7 लेस 4 ऐड 5 ऐड 7 लेस 4 नॉट अवेलेबल हियर, so लेस 4 लेस 5 ऐड 1 लेस 5 add 1 and add 5. The answer is 5 plus 3 8. Next sum है add 8 less 4 add 2 add 8 less 4 not available here, so less 5 add 1 less 5 add 1 and add 2 add 5 less 3 5 minus 3 2. The answer is 6. Next sum है add 9 less 4 again less 4 add 9 लेस 4। अब यहाँ पर देखिए लेस 4 करने के लिए यूनिट प्लेस के लोअर पार्ट में बिट्स अवेलेबल है। लेस 4 अगेन लेस 4, बट अगेन लेस 4 करने के लिए यूनिट पार्ट के लोअर पार्ट में बिट्स अवेलेबल नहीं है, सो लेस 4 के लिए फॉर्मूला है लेस 5 ऐड 1। द आंसर इज 1। नेक्स्ट सम है ऐड 9 लेस 3 लेस 4 ऐड 9 लेस 3 लेस 4। द आंसर इज 2। नेक्स्ट सम है ऐड 9 लेस 3 लेस 4 ऐड 2 ऐड 9 लेस 3 लेस 4 ऐड 2। द आंसर इज 4। नेक्स्ट सम है ऐड 8 लेस 4 ऐड 5 ऐड 9 ऐड 8 लेस 4 ऐड 5 ऐड 9 ऐड 10 लेस 1। द आंसर इज 18। नेक्स्ट सम है ऐड 5 ऐड 3 लेस 4 ऐड 8 ऐड 5 ऐड 3 लेस 4 ऐड 8। द आंसर इज 10 plus 2 12। नेक्स्ट सम है ऐड 6 लेस 4 लेस 2 ऐड 5 ऐड 6 लेस 4 लेस 2 ऐड 5। द आंसर इज 5। And last sum है add 7 less 4 add 6 add 2 add 7 less 4 add 6 add 2. The answer is 10 plus 1 11. So students, हमने less 4 is equal to less 5 add 1 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। ये सम सॉल्व करते समय फॉर्मूला कैसे और कहाँ पे अप्लाई करना है ये आज हम इस क्लास में सीखे हैं। सो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी होगा आपके लिए अबैकस के बाकी लेवल सीखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।